explicit cursor concept. Objective: after completing this lesson, you should be able to do the following. Write a cursor that use parameter. Determine when a for update clause in a cursor is required. Determine when to use the where current of clause. Write a cursor that use a subquery. Cursor with parameter. Syntax like this. Pass parameter values to a cursor when the cursor is open and the query is executed. Open an explicit cursor several times with a different active set each time. Pass the department number of job title to the where clause in the cursor select statement. The for update clause. Syntax like this. Use explicit logging to deny access for the duration of a transaction. Log the rows before the update or delete. Retrieve the employees who work in the department 18 and update their salary. The where current of clause. Syntax like this. Use the cursor to update or delete the current row. Include the for update clause in the cursor query to log the row first. Use the where current of clause to reference the current row from an explicit cursor. Syntax like this. Cursor with subquery. Example like this. Summary. In this lesson, you should have learned to return different active set using cursor with parameter, define cursor with subqueries, and correlate subqueries. Manipulate explicit cursor with command using the for update clause, where current of clause. Latihan soal nomor 1. Buat program PL/SQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen atau department ID dan nama departemen atau department name dari tabel departemen untuk yang nilai department ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan atau job ID, tanggal masuk kerja atau hire date, dan gaji atau salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter argumen dari kursor kedua. Jawabannya seperti ini. Nomor 2, modifikasi program soal latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai atau employee ID 176,174,104 untuk memeriksa hasilnya. Jawabannya seperti ini. Kemudian ini. Dan juga ini.